ରନ୍ଧ୍ରରେ ରାଧେ ମୃଦୁ ମଳୟ ବହଇ ତୃତୀୟ ରନ୍ଧ୍ରରେ ରାଧେ କଦମ୍ବ ଫୁଟଇ ତୃତୀୟ ରନ୍ଧ୍ରରେ ହେଲା ତରୁ ପଲ୍ଲବିତ ଚତୁର୍ଥ ରନ୍ଧ୍ରରେ ରାଧେ କାଳନ୍ଦୀ ସ୍ତକିତ ପଞ୍ଚମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ବେଣୁ ଗୋପୀ ମନୋହରେ ରାଧା ରାଧା ଡାକେ ସିନା ସପ୍ତ ରନ୍ଧ୍ର ସ୍ୱରେ ସପ୍ତମ ରନ୍ଧ୍ରର କଥା ମୋତେ ଅଗୋଚର ବିଚାରି କହିଲି ସଖୀ ସପ୍ତ ରନ୍ଧ୍ର ସ୍ୱର। ବାପା ସାରେ କାମ ପାଦାନି ସେ ଖାଲି ବାଜୁନି ରେ ବାପା ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କେଉଁ କଦମ୍ବ ଫୁଟେ କେଉଁ ଯମୁନା ସେଠି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ କେଉଁ ମୃଦୁ ମଳୟ ବହେ କେଉଁ ରାଧା ନାମକୁ ଗାନ କରି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନଟା ସେ ଅନ୍ତସାର ବିହୀନ ବଂଶୀ ହେଇଗଲେ ବଂଶୀଧରଙ୍କର ଅଧରରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଆମ ଅନ୍ତସାର ଆମ ହୁଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ତସାର ବି କେତେବେଳେ ହେଇପାରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଆବର୍ଜନାକୁ ଧରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମୂହିକ ପଙ୍ଗତ କଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଲାଗିଗଲା ପାଣି ପଡିଗଲା ଅନ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ବାହାରି ପଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଧୁଆ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୋଟେ କଣରେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି ଆପଣ କଣ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ଆଉ ଟିକେ ଧୋଇଦିଏ ପୁଣି ପାଣି ଆଣି ଯୋଉ ଟିକେ ଧୂଳି ଲାଗି ତାକୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ତା ଦେହରେ ବଢ ତମେ ଖାଇ ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଥରେ ଆସ ଜୀବନ ରୂପୀ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ କେତେ ଆବର୍ଜନା ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଥରେ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ କେତେ ଆବର୍ଜନା ମୋଠୁ ଅଧିକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ବଦଭ୍ୟାସ କଣ ମୋ ଭିତରେ କୁବିଚାର ଧାରା କଣ ମୋ ଭିତରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକତା କଣ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କଣ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବନା କଣ ମୋଠୁ ଅଧିକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଏମିତି ଯଦି ଆବର୍ଜନା ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ରୂପୀ ପ୍ରସାଦ ବଢା ହେଇପାରିବ ତ? ଆଉ ଥରେ ଧୌତ କର କୋଉଥିରେ ଧୌତ କରିବ ସେଠି ସିନା ପାଣିରେ କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଧୌତ କରୁଥିଲେ ଠିକ ସତସଙ୍ଗରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାରେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣରେ ଉତ୍ତମ ମାନସିକତାରେ ଶରଣାଗତିରେ ଧୌତ କର ଆଗ ଜୀବନଟାକୁ। ଅନ୍ତସାର ବିହୀନ ଜୀବନ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହୁଏ। जे पर्यंत शिष्यस्तेहं साधी माम त्वाम प्रपन्नम बोले हाथ टेकी नांती अर्जुन गीतामृत धारा सृष्टि हेई नाही। सप्तम अध्याय रे निजकु समर्पित करिचंती अर्जुन कृष्णंकर पदार बिंदरे एकादश श्लोक रु आरंभ हला अनंत मुखरु गीता चेतनार महार्घ वचन अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादं सभाससे गतासून गतासुंस नानुं शोचन्ति पंडिताः। अनंत मुखरु जो गीतामृत चेतना सृष्टि हला अक्षर अशोच्यानन्वशोचस्त्वं। तेणु ये कृष्णार्जुन संवाद जीवन संवाद कृष्णार्जुन संवाद को जदि जीवन पाथेय कला निकट जीवन निजक से समर्पित भावना आनिला शरणागतिर भावना आनिला ताहा ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग। शास्त्र कौन कहिला हमें ताहा ही आलोचना ताहा ही आश्रय करिबा। आउ रामाया कहला सामाया कहला दामासया कहला अमकया कहला गोविंदया कहला इते कथा तुमर कौन गला शास्त्र कौन कहला सेटा के सुनु ना। आउ से अमक बाबू आसिले या कहले धमक बाबा आसिले से या कहले धमक आसिले या कहले धमक भाई आसिले कहले ये की फारसा।
शास्त्र कौन कहला आगे शुण तेणु शास्त्रानुकूल आचरण शास्त्रानुकूल भावना आपण मानकर हो यही निवेदन आपण मानक करिबी तेणु प्रतिदिन गीतांकर गोटे श्लोक हो दुईटी श्लोक हो अर्थ सह पाठ करंतु भागवतंकर गोटे अध्याय न हो दी चारि धाड़ी हबनी नमय नृसिंह चरण अनादि परम कारण लीला विद्रुत कले बर देव मानवे अगोचर ये दी धाड़ी पड़ी समय ना ये दी धाड़ी पड़ी मुंडिया मारिक रखुना तापर दिन आउ दी धाड़ी पड़ो असुविधा कौन किसी असुविधा नहीं आमे ता सहित जोड़ी हवा जोड़ी हवा भल कथा सहित जोड़ी हेले जीवनटा भल ही हम अर्जुन जे पर्यंत जोड़ी ही पारु नथिले विषाद दुख जेते बेले जोड़ी ही गले आरंभ होला कोन ना कृष्ण को ठारू आशीर्वाद निमित्त मात्रं भव सभ्य साथी हम जीवनटा निमित्त मात्र ही जो तो आमको से पर्याय भूत आनिबा को परिबो मानसिकता रे खाली नुह आचरण उच्चारण उभय वर्तमान आचरण सिद्ध साधकंकर संख्या बहु कम उच्चारण बहुत भयंकर उच्चारण तेणु ये उच्चारणकारी मान ठारू दूरे रुहतु आचरण सिद्ध मनीष पाखरु किछि आहरण करिबा पई मानसिकता सृष्टि करंतु सेवक आउ एक निवेदन करिबो संकीर्णतार गंडीरु आगे निजको मुक्त करंतु ये संकीर्णतार गंडीटा ही आमको कौन करूची ना ऊर्ध्वमुखी करिबा पई जीवा को दउ अर्जुनंकर प्रार्थना थिला आमे शरणागतिर भावना गुरुंक निकट आमे कौन पई शरणागति हो ना एति पई ना प्रतिटी मुहूर्त रे जते विभेद आसे गुरु ही ताकू सरल समाधान आम आगे करो काई ना अनुभव सिद्ध गुरु अनुभव सिद्ध गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ये स्तोत्र में समस्ते जाने ये स्तोत्र सहित भारतर प्रतिटी परिवार धनी दरिद्र शिक्षित अशिक्षित गाँवली शहरी समस्त ताले गुरु ब्रह्मा को कौन गुरु माने गुरु ब्रह्मा माने कौन